नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे प्राचीन कहानी विचित्र विहंग। परिवेषण परशुराम बेहेरा। नगरी ठारू किछि दूर रे थिला अगनाअगनी बनस्थ। पथिक मानंकु सेई बण भितर देई दूर दूरांत को यातायात करबाकू पड़ुथाए। नगरी को फेरी आसी सेमाने गपंती गोटे अजब पक्षीर कथा। से रही थाए बणर सबुठु गहन अंचल रे गोटे ह्रदकूलवर्ती गछरे। एडे सुंदर पक्षी आउ केही कौठी देखि नथांती। पथिकटिए ता उपरु आखि फेरई नहीं पारेनी। पुणी से पक्षीर गीत एते मधुर जे से चुप न होबा पर्यंत काहारी पाद चलेनी। किंतु ताकु जी धरिबाकू चेष्टा करे से आखि पलकरे पत्थर मूर्ति पाल्टी जाए। से नगरीर राजांकर एकमात्र संतान। से पुणी गोटे कन्या। तार एका जिद से पक्षीटुकू से पोषिब आउ सबुदिन ता गीत शुणिब। राजा अली अली झीर मन रखिबाकू घोषणा कले। से पक्षी को जीए धरिकी आनिकी दब से राजांकर रत्न भंडाररू जहा मन इच्छा नहीं जीव। पक्षीटी पोषा मानिबाकू मन न कले ताकू पुणी छाड़ी दिया जीव। किंतु राजकन्या ताकू न भेटिले से केबे बाहा हेबेनी बोली जिदी धरी बसिले। राजकन्या बाहा हवा तो निहाती जरूरी, नहेले राजवंशधारारे पूर्णच्छेद पड़ीजिव। केही केही साहसी युवक बण भितर पशिले किंतु केही फेरिलेनी, कारण सेमाने पक्षी को धरिबाकू जाई पत्थर हो जाइछंती। वर्षे अपेक्षा करी राजा पुणी घोषणा कले जीए से पक्षी को धरि आनी पारिबो से राजकन्या को बाहा हब। अर्थात राजांक अंते सिंहासन रे से ही बसिबो। राजधानी रे थिले 3 जण तरुण बंधु। प्रथम व्यक्ति जनक काहाकू किछि न कही जाल फास नहीं पक्षी को धरिबाकू गला। दिन पर दिन बीतीगला हेले से आउ फेरिलानी। द्वितीय युवक संदेह कला जे से निश्चय पत्थर पाल्टी जाइथिबो। तापरे से निज भाग्य परीक्षा करिबा पई बाहरिला किंतु से भी फेरिलानी। तृतीय तरुण जनक बड़ व्यथा पाइला। पक्षीटी को धरी राजकन्या को बाहा हबार निशा तार नथिला, किंतु तार बंधु 2 जण को पाषाण दशारू मुकुलैबा पई से केमिति चेष्टा न करिबो। तेणु से बण भितरे पशि ह्रदकूल पक्षी को ठाब कला। गछ तले तार 2 बंधु पत्थर पाल्टी जाइथिबार से देखिला। पक्षीर गीतरे से एडे मुग्ध होइगला जे पक्षी गीत शेष करिबा मात्रे से निज अजाणतरे गीत बोलिबाकू लागिला। चमत्कार हैला तार से गीत। पक्षीटी ता पाखकू उड़ी आसी गोटे छोट गछ उपरे बसी गीत शुणिला। युवक जनक गीत बंद करिबा मात्रे पक्षी कहिला, वाह अति सुंदर। तरुण कहिला, हे अपूर्व पक्षी, मु केबे हुए तो शिशु थिला बेले गीत गाउथिली, किंतु मते गीत गाई आसे बोली मु जानि नथिली। तम संगीत ही मो कंठ को जीवन देला। एथिरे मोर किछि भी बहादुरी नहीं। पक्षी पचारिला, सुण युवक, मते केही केबे गीत शुणै नथिले। समस्ते मो गीत शुणती आउ मते धरि नबा पई चेष्टा करती। तम उपरे मु बहुत खुशी। तमे कौन चाहुछ कुह। तरुण कहिला, मु देखुची मो 2 बंधु पत्थर पाल्टी जाइछंती। आहुरी केतोटी पत्थर मूर्ति मध्य देखुची। सेमाने ही सेई गोटिए कारणरू एई दशा भोगिचंती बोली मोर मन होउची। तमे सेमानंकु सेमानंकर पूर्व अवस्था फेरई दियो। बेस ताहा ही हब। एतेकी कही पक्षीटी से पत्थर मूर्ति उपर 3 थर चक्कर मारिबा मात्रे सेमाने जीवन फेरी पाइले। युवक जनक तार 2 बंधु को सबु कथा कहिला। अन्य माने भी शुणिले। युवकंकु अशेष धन्यवाद देई सेमाने विदाय नेले। युवक सहित रहिले खाली तार 2 बंधु। पक्षी पचारिला, युवक, मु देखुची तमे बहुत महान। तम महानता पई मु तुमको कौन देबी। युवक कहिला, हे अपूर्व विचित्र देव पक्षी, थरे तमे मो सहित राजनबर को आसंत। राजकन्यांकर भारी इच्छा से तमको टिके देखिबे, तमठार से गीत शुणिबे। पक्षीटी चिंता प्रकट करी कहिला, हाँ मु तम सहित राजनबर को जाती जे, हेले मते जीए पारिब से धरी नहीं जीव। केही तीर बिंधिबा भी असंभव नुह। पत्थर पालटे जाइथिबा लोकमानंक भितरु जने सुना पंजुरी आनी सेठी छाड़ी जाइथिला। तरुण कहिला, तमे ए पंजुरी रे पशि जाओ। मु ये पंजुरी को केबे भी हाथ छड़ा करिबिनी। मो 2 बंधु मध्य
आम सहित प्रहरी भली जगी रही तम उपरे किछि भी विपद पड़बनी। पक्षीटी कहला ताहा ही हौ। एतिकी कही पक्षीटी पंजुरी भितर पशिगला। एबे तार दुई बंधु किछि फल तोलिबाकू जाइथिबा बेले से युवक कहला मो बाँ गोड़े जो सुना मुदीटी अछि ताको बाहर करि नेई निज आंगुली रे पिंधि नियो, दरकार बेले से बहुत कामरे आसिबो। युवक ताहा ही कला। पंजुरी धरी तीनी बंधु बाहरी जिबा बेलकू राति हेई गलानी। बण पाखरे गोटे मंदिर थिला। सेठी तीन जण विश्राम नेले। युवकर दुई बंधु ताकू कहिले तमे प्रथमे निदरे सोई जाओ, आमे ए पक्षी को जगिचु। मझिराती बेलकू तमको निदर उठेई आमे सोईबू, आ तमे आमको जगिब। युवक राजी हो गला। युवक को निद हो जिबा परे अन्य दुई जण निज निज भितर कथबार्ता हेई हठात ता मुहरे पुଳାଏ कना भर्ती करी ता हाथ गोड़ बांधी अदूर थिबा गोटे कूଅ भितरकू पकेईदेले। आउ पंजुरी को धरी राताराति राजनबर अभिमुखे चलिले। अणनिश्वासी युवक अचेत हो जाइथिला। चेता फेरिबा बेलकू सकाळ हो गलानी। से जो कूअरे पड़िथिला से कूअरे किंतु पानी नथिला। से पड़ी जाइथिला सुखिला बाली उपरे। किंतु ये कौन? ता पाखरे बसी थाए गोटे भीषणकाय राक्षस। युवक पचारिला तमे किए? राक्षस कहिला तमको से पक्षीटी जो मुदी देइथिला मु तारि भितर थिली। तमे तळकू पड़िबा बेले मुदीटी पथर देहरे घसी हेई जिबारु मु बाहरी आसी तमरी आदेश को अपेक्षा करिछि। युवक कहिला धन्यवाद। तमे गोटे घोड़ा हेई मते राजनगर को नहीं जाई परिबो? हाँ मु पारिबी, निश्चय पारिबी। एतिकी कही से राक्षस गोटे घोड़ा रूप हैला। आउ सेई घोड़ाटी युवक को पिठीरे बसेई क्षिप्र गतिरे राजनगर में पहुँचला। सेतेबेले सेठारे जटिल अवस्था। राजकन्या पाखरे पहुँची। पक्षी को पाई तांको आनंदर सीमा नहीं। एबे दुई तरुणों भितर कली। प्रथम जनक कहूची मु पक्षी को आनिची। द्वितीय जनक भी ठीक सही कथा कहूची। एबे युवक सीधा राजांक पाखक जाई कहिला महाराज आपण पक्षी को पचारुनांती प्रकृତରେ ताकू आनिची किए? बाह तमे ठीक कथा मने पकईदेल युवक। राजा हाथ ताली देई कहिले। आउ राजकन्याक अंतपुरु पक्षी को अणेइले। राजा पक्षी को पचारिले अरे पक्षी तमे एठिकी आसिल केमिति? तमको आनिला किए? पक्षीटी उत्तर देला मते आपण आगे पंजुरीरू बाहर करंतु। मु जहा कांधरे बसिबी तारी अनुरोधरे मु एठिकी आसी बोली कहिबी। पंजुरी खोलीदेला मात्रे पक्षीटी बाहरी आसी युवक कांधरे बसीगला। सेतेबेलकू तार दुई प्रतारक बंधु सेठू पळेई जिबाकू उद्यम करुथांती। राजांक आदेशरे दी जण बंधा हेले। राजा आदेश देले ए दुई जण विश्वासघातकंकू तुरंत बद्धभूमि को नहीं जाओ। एमानकू केमिति मृत्युदंड दियाजिब काली आमे घोषणा करिबू। ए कथा शुणी युवक जनक हाथ जोड़ी जणैला मते क्षमा करंतु मणिमा। ए दी जण को आनिबा पाई मु बणकू जाइथिली बोली सिना राजकन्याक इच्छा पूरण करि पारली। एणु आपण तांकू क्षमा करि दियंतु। राजा कहिले उत्तम। राजकन्याक इच्छा पूरण करि तमे भल कल। वर्तमान तमे आम इच्छा पूरण करिब। तमे आगे राजकन्या को विवाह कर, तापरे आमर भावी उत्तराधिकारी भावे तमे ये दुई पाषाण्डंकर प्राणदंड आदेश को प्रत्याहार कर नहीं पारिब। ताहा ही हेला। राजकन्या और युवकंकर धूमधाम रे बाहाघर हेला। बाहाघर परे स्वयं युवक आउ राजकन्या पक्षी को नहीं जाई अरण्य भितर छाड़ीदेले। मझिरे मझिरे बण को जाई ता गीत शुणती। ता गीतर प्रभाव रे दुहे मध्य गीत गाती। से राजजामाता युवकंक दयारे से विश्वासघातक दुई बंधु प्राणदंडरू रक्षा पाइले। किंतु लोक माने से दुई जन को एमिति अविश्वासी और थट्टा कले जे से दी जन राज्य छाड़ी पळेइले। नमस्कार श्रोता बंधु, मु सुचिस्मिता आउ आज आमे एक आकर्षणीय गप शुणिबा। गपटीर ना उज्जवलवती कन्या कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। साधवर सात पुओ। सात पुओरे सबा सानर ना भात अंतर। से भात खाए नहीं, खाली माउस खाए। पिलादिनु शिकारी धनुषर हाथ रे बण को बण बुलू थाए।
ଦେହରେ ଗୋଟେ ହେଟା ବାଘର ବଳ। ଉଜ୍ଜଳବତୀ କନ୍ୟା ଥାଏ ଯେ ତାକୁ ବଳି 3 ଭୁବନରେ କେହି ସୁନ୍ଦରୀ ନାହାନ୍ତି। ଖଣ୍ଡାମୁନ ନାକକୁ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଆଖି, ଗାଲର ଗୋଲାପୀ ନାଲିକୁ ଓଠର ଶିରିଷ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ହସ। ଉଜ୍ଜଳବତୀକି ବିଭା ହେବାକୁ କେତେ ରାଜପୁଅଙ୍କର ମନ, ହେଲେ ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଉଜ୍ଜଳବତୀ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଅସୁରୁଣୀ ଘରେ। ଅସୁରୁଣୀ ପାଟିରେ ରାଜାପୁଅର କଅଁଳିଆ ମାଉଁସ ଲାଗିଛି। ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଖାଲି ଜିଭ ଲହ ଲହ କରି ତକେଇ ବସିଥାଏ। ଫେର କେତେବେଳେ କୋଉ ରାଜାପୁଅ ଆସିବ ଆଉ ସେ ତାକୁ ଖାଇବ। ବିଲଙ୍କାର ରାଜାପୁଅ ଭାରି ଡରୁଆ। ଶୁଣିଲେ ଯେ କେତେ କେତେ ରାଜାପୁଅ ଯାଇ ଅସୁରୁଣୀ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ସେ ବା ଜମ ମୁହଁକୁ ଯିବ କାହିଁକି? କନ୍ୟା କୋଉ ଅପରୂପ ହୋଇଛି ବା? ନାଁକୁ କହିଦେଲେ କେତେ କୋଷ୍ଠୀ କେତେ ଚିତ୍ରପଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଫେର ମନ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ବି ହୁଏ। ଉଜ୍ଜଳବତୀ ପରି କିଏ ଅଛି? ଉଜ୍ଜଳବତୀ ପରି କିଏ ହେଇପାରେ? ବିଜୁଳି ଏକା ବିଜୁଳି ପରି, ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କିଏ ସମାନ ହବ? ଠେକୁଆ ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଯାଇ ଜୀବନ ହାରିଛି। ସେହିପରି ଉଜ୍ଜଳବତୀକି ଯେ ଦେଖିଛି ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ରଜା ଏତେ ସିନା ଭାବିଲେ, ହେଲେ ସାହସ କୁଳେଇଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ସିନା ସବୁ, ମଲେ ଆଉ ଦେଖିବ କ'ଣ? ଭୋଗ କରିବ କ'ଣ? ରଜା ବିଚାରିଲେ, ସବୁ କାମ କ'ଣ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଜାଏ ଫେର କେତେ କାମ ତାଙ୍କ ଲାଗି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆଉ କିଏ କନ୍ୟା ଆଣିଦେଲେ ତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ରହିବ, ବିଭାଘର ବି ହେବ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ହେଲେ କାହାକୁ ପଠାଇବି? ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ସେମିତି ବଳୁଆ କଳୁଆ କିଏ ଅଛି? ରଜା ଭାବିତ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିମା, ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ଭାତ ଅନ୍ତରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତାପରି ବଳୁଆ କଳୁଆ ବୁଦ୍ଧିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ କଥାଟା ଖୁବ୍ ପାଇଲା। ସେ ଭାତ ଅନ୍ତରକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। ଉଜ୍ଜଳବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଆଣିଦିଅ, ନଇଲେ ଶୂଳି ପାଇବ। ଭାତ ଅନ୍ତରକୁ କଥାଟା ବୋଧ ହେଲା। ବୋପାରାଣ ଢିଙ୍କିଗିଳ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଅଛ, ଯାହା କହିବୁ ମାନିବ, ନଇଲେ ବେକରେ ଖଣ୍ଡା ପାହାର। ଉଜ୍ଜଳବତୀ କନ୍ୟାର ଯୋଉ ରୂପ, ସେ ତ ଦହକନିଆ। ସେଇ ନିଆଁରେ ପଡ଼ି କେତେ ପୋଡ଼ି ମଲେଣି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ। ଭାତ ଅନ୍ତର ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ବାହାରିଲା। ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ପଥରର ପାହାଚ ପଡ଼ିଛି। ଚାରିପଟେ ଫୁଲ ବଗିଚା। କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣିରେ ଗଛର ଛାଇ ନାଚୁଛି ଆଉ ନାଚୁଛି। ରଙ୍ଗଣୀ ପାଖୁଡ଼ା ପରି କଅଁଳିଆ ଖରା। ଘୋଡ଼ାକୁ ଅରମା ବଣ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଭାତ ଅନ୍ତର ଗୋଟିଏ ଚମ୍ପା ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଲୁଚିଲା। ଆଲୁଅକୁ ଆଲୁଅ କରି ଉଜ୍ଜଳବତୀ ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ ଗଲା। ଗାଧୋଇଲା। ମୁହଁଟି ପୁନିଆ ଚାନ୍ଦ ପରି ଭାସିଲା। ଧଳା କଇଁ ପରି ପହଁରିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଭାତ ଅନ୍ତରର ମନ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ଗଛରୁ ଖସି ପଡ଼ିବ କି ଆଉ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଣ କିଏ ଦେଇଛି ଆକୁ? କୋଉ ତୁଳିରେ କିଏ ଆଙ୍କିଛି? ଭାତ ଅନ୍ତର ଗଛରେ ବସି ବସି ଚିକିଟା ମାଟିରେ ଠିକ୍ ତାରି ପରି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲା। ତାର ଫେରିବା ବାଟରେ ରଖିଦେଲା। ଉଜ୍ଜଳବତୀ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି କହିଲା, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଆସ, ଡର ନାହିଁ। ଭାତ ଅନ୍ତର ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଉଜ୍ଜଳବତୀର ମନ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର! ଛେଚା ପିଟା ଦେହ, ଚିକ୍କଣିଆ, ବଳ ଲହଡ଼ା ମାରୁଛି। ଭାତ ଅନ୍ତର କହିଲା, ରାଜା ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନେଇ ବିଭା ହେବେ। ଉଜ୍ଜଳବତୀ କହିଲା, ସେ ଧନରେ ରାଜା, ମନରେ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଭୀରୁ ଦୁର୍ବଳ ଅସୁରୁଣୀକି ଡରି ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହେଁ ମନର ରଜା। ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଭାତ ଅନ୍ତର ମୋ ଆଖି ଆଗରେ। ଉଜ୍ଜଳବତୀ ପୁଣି କହିଲା, ବୁଢ଼ୀ ଖାଇ ଖାଇ ରାଇଜ ପଦା କରିଛି। ତୁମକୁ ଆଉ ରଖିବ? ମାଛି କରିଦଉଛି, ତୁମେ ରୁହ। ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ଜମା ଯିବନି। ତା ଶୋଷାରେ ମାଛି ବି ପେଟ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ। ଭାତ ଅନ୍ତର କହିଲା, ମୋତେ ସେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ନିକାଶ କରିଦେବି। ଏଇ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ରାତିକି ଚରି ବୁଲି ଆସିଲା। କହିଲା, ମଣିଷ ମାଉଁସ, ରାଜା ପୁଅ ବାସନା ତ ନୁହଁ।
ସେ ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଖାଇବି। କୋଉଠି ଅଛି କହ? ଭାତ ଅନ୍ତର ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀର ସବୁ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ଯୋଡ଼ିଏ ବୋଲି ଛାମୁ ଦାନ୍ତ। ବୁଢ଼ୀ ଆଁ କରି ଦୌଡ଼ିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଭାତ ଅନ୍ତର ଗୋଟେ ଚୋଟା ଦେଲା ଯେ ବୁଢ଼ୀର ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ଛିଡ଼ିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଗୋଡ଼ ଉଞ୍ଚେଇ ଆସିଲା, ଭାତ ଅନ୍ତର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିଲା, ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀର ବେକରେ ଚୋଟେ ଦେଲା। ସେତିକିରେ ଅସୁରୁଡ଼ି ନିକାଶ। ଭାତ ଅନ୍ତର ଉଜ୍ଜଳବତୀକି ଘେନି ରାଇଜକୁ ବାହୁଡ଼ିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲା ନାହିଁ, କହିଲା ମୁଁ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା କରି ଆଣିଛି, ସେ ମୋତେ ବିବାହ ହେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି, ସେ ମୋର। ଭାତ ଅନ୍ତର ଅସୁରୁଣୀକି ମାରିବା କଥା ରାଜା ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ସେ ତା ଉପରେ ବଳ ଖଟାଇଲେ ନାହିଁ। କାଳେ ସାରୁ ଭିତରେ ମାରୁଥାଏ, ଉଜ୍ଜଳାବତୀ କାଳେ କିଛି କିମିଆ ଜାଣିଥିବ। ଖାଲି ଏତିକି କହି ପଠାଇଲେ, କନ୍ୟା ଆଣି କିଏ କାହାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ତୋ ବଳରେ ତୁ ଆଣିଛୁ, ଉଜ୍ଜଳାବତୀ ତୋର। ତେବେ ମୁଁ ଥରଟିଏ ତାକୁ ଦେଖିବି। ଟେରା ବାଡ଼ ହେଲା। ଉଜ୍ଜଳାବତୀ ବେଶଭୂଷଣ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ରଜା ଯେମିତି ତା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ତ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଆଉ। ସେ ତାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଖି ଡୋଳା ଓଲଟି ଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଜା ବାଟକ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେଇଠି ରାଜାଙ୍କ କୋକେଇ ବନ୍ଧା ହେଲା। ଭାତ ଅନ୍ତର ଉଜ୍ଜଳବତୀ ମହା ସୁଖରେ ଘର ଦୁଆର କରି ରହିଲେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୋ କଥାଟି ସରିଲା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗପଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛୁଇଁବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।